So, good day everyone. So, our report is all about statistical quality control in engineering management. So, it will be reported by us. I am Envic Empoyes and my partner, Durango John Luis. So, let's proceed. What is statistical quality control, or SQC? So, SQC is using data and statistics to make sure our products or services are consistently good. So, imagine this. You're baking cookies. Even if you follow the recipe perfectly, some might be a tiny bit bigger or smaller. That's normal variation. So, SQC is all about, or either it's a tool to determine the irregularities, or even it's a standard variation. So, it helps to determine inconsistencies either a product or an item or services. So the goal of SQC is to understand normal variation, what is acceptable. So this is about the specifications of a product or item, or its designated, either its size or its traits. So muna siya ang kuan sa normal variation. So to spot unusual variation, so what's a real problem? So dere is gonna determine sa SQC ang mga problems, irregularities, errors, or mga unusual variation sa isa ka product wherein nilayo siya sa iyahang desired or iyahang expected or designated na variation. Third is to fix problems early. Don't let bad products leave the factory. So as early as possible, if na a problem involving about unusual variations wherein dako kayog error nga nabuhat ato na product, goods or services which is affected by the factors, unusual factors or like human error or machine problems. So yeah, fix problems early. So it has two main tools. First is statistical process control, or SPC, which is monitoring during the process for prevention. So statistical process control is about a real-time monitoring about a product or certain product wherein makita gid nimo ang iyahang kanang changes gamay or iyahang kanang pagka normal through graphing. So mo na siyang sa statistical process control. So for the acceptance sampling naman, which is checking after a batch is made detection. So gayna sa SPC is ang ang real-time prevention wherein kana is ginamonitor na siya during the process, while si acceptance sampling is after the batch are made. So dito na tan-awon, susihon kung nabay mga irregularities or normal lang ba ang mga products, goods or services na gidesignate about ana. So third is descriptive statistics. So we all know nga magamit gini siya og kanang mean, standard deviation, range, more on statistical side siya. So it used to describe the quality characteristics of a product or process. So the problem, variation. So all processes have variation. SQs help us distinguish between two types. First is the common cause variation, which is the natural, random, and inherent to the process, wherein the process is in control. So kaning common cause variation is about mga natural na ma-encounter ato na product wherein dili ra kayo mulayo siya sa kanang original na product, either na like gamay nga likay, lihis or ligis sa kanang iyahang size, sa iyahang traits or sa mga specifications niya. The next is the assignable, which is special cause variation. So it is a non-random events like equipment failure or human error. The process is out of control and requires intervention. So this is mo ni siya ang pinaka problem nga sa ikaduha nga type of variation. So there is na siya, either ang process is na something error wherein like morning example equipment failure or human error sa either sa product or sa paghandle ato nga service. So kinahanglan gina siya og intervention para maibsan, malesen or masulbad gidayon ang problem.
So next is statistical process control or SPC. So it is the monitoring our process. So SPC focus, it prevents defects by keeping an eye on our process while it's running. So as I said earlier, nga ang SPC is real-time monitoring about ato na process in either sa goods, sa pag-manufacture, or sa unsa ba. So by keeping an eye sa kanang process nya, kung naay gamay nga murag ni tweak nga process ana, masolba dayon through ato nga through ani nga tool wherein real-time monitoring sa sa process sa products. So the main tool, which is the control charts. So there is a graph that shows how our process is performing over time. So imagine a quality thermometer for a process. So ang kuan na to, my example ani is kaning thermometer. So as we all know na ang thermometer is in real time monitoring sa ato temperature, or either ni taas na ba, ni gamay, or naagid ta sa normal nga temperature as a person. So it has three lines, which are the central line or CL, which is our target or average performance. So kaning central line is the standard performance of about ato certain aspect sa product or sa service. Second is the upper control limit or UCL, which is the highest we expect normal variation to go. So kaning UCL is mo ni siya ang pinakataas nga ma-expect nimo nga tweak or gamay nga ligas sa katong original nga product, pero dili lagid ka nang taas kaayo wherein maka-create na siya errors or error variation sa kanang product. So sa lower control limit LCL, it is the lowest we expect normal variation to go. So ang LCL is all about ang katong lowest point ato nga average performance, wherein dili kaayo siya layo ragid sa average performance, maggamay ra nga downside ato nga product, pero dili gid kanang grabe nga gid ka low, wherein ma-consider na siya as error. So ang rules ani, if a point goes outside these limits, or we say a strange pattern, something is wrong. So kung sa UCL na gi-designate na 2.10 point something ana, kung mulapas na siya 11 or mo 12, so pasabot ana error na siya, kinahanglan na i-solve sulbadon dayon para maibsan or mas ma-efficient pa ang product. So these are the types of control charts wherein so first type, variable charts. So the data monitored in this one is measurable data, which is continuous. So for the X bar chart example, monitoring the average temperature of baked bread. So as the same gain na real-time monitoring sa ato ang mga body temperature. So for our chart example, monitoring the variation in diameter of manufactured bolts. Both X bar and R charts must be used together. So my example is katong after na pag manufacture ato nga product, wherein susihon kung naabay irregularities sa sizes or unsa ba. Second is attributes chart, wherein ang data monitored for is counted data, which is discrete. So for example, is a P chart is monitoring the proportion of insurance claim forms with errors. So kani is mo na siyang after, dire is i-decide kung pila ka percentage ang error, percentage sa kanang iyang incentives ato nga gibuhat nga solution or idea. So for next is a C chart example, monitoring the number of surface scratches found on one unit. So kani is kana mo na siyang mga tiny details na mga aspects ato nga product, wherein gina-monitor gihapon kung naa ba siya changes na dako pero di ra kaayo kanang dako kaayo or gamay ra low kaayo sa compared sa original na product. So these are the 7 quality control or the QC tools. So SPC relies heavily in these fundamental tools for data analysis. So the first one is the cause and effect diagram, which is the fishbone or /Ishikawa, identifies potential causes for a problem effect. So through this cause and effect diagram is i-determine nato ang nabay relationship ang duha ka butang na makaapekto either in proportion or
or any aspect. So for example, used to brainstorm costs for high customer wait time, manpower, method, technology, and environment. So muna siya ang example. Second is check sheet, structured form for collecting and analyzing data. So for example, ano is kanang tallying sheet used to count the types of errors found in the software application interface. So padagan, for example, is padaganan nimong computer, then dito nimo i-tally kung kapila siya nag-error about atong operation. Third is control chart. It monitors process variation over time. So as discussed mo ni siyang real-time monitoring about ato na method. For histogram, shows the frequency distribution of a dataset. So for example, showing the distribution of fill weights for cereal boxes to see if they are centered on the target weight. Next is the Pareto chart. So it is a bar chart showing which factors are most significant, the 80-20 rule. So there is determine kung nabay dako nga percentage about ato nga butang, then ang bahin niya is 80-20 rule. So for example, analyzing complaint data to find that 80% of all complaints are caused by only 2 issues. So the shipping delay and incorrect items sent. So it focus resources on these 2 issues first. So there is ginaway kung unsa ang mas bugat nga problem or mas bugat na solution wherein maka-expect ka nga maka-apekto ato nga butang. 6 is the scatter diagram, shows the relationship between 2 variables. So there is magplot ka og mga aspects about na product wherein proportion siya sa which is kaning for example sa machine temperature versus the product defect rate na by effect sa machine temperature about sa product. Then 7 is the stratification. So it is separating data into layers, strata to look for patterns. So ang stratification is tanawon kung nabay pattern ang mga problems, nabay pattern ng errors, nabay pattern ng mga good qualities about atong certain items, services, or products na maka-apekto pod sa business or any aspects of services. So these are the benefits of statistical quality control. The first one is improve quality and consistency. So by monitoring and eliminating assignable variation, the output becomes more predictable and closer to specification. So through this is mabala nato dayon kung nabay inconsistency, irregularities about sa process wherein maka-expect ta o nga kung okay ba ang product about tungod ato nga process or ni ayon ba siya sa standard na process niya. Second is the cost reduction example. So use an X-bar and R-chart on fill volume allowed average compared to reduce the standard deviation. So muna siya example. So through this relationship is nabalaan niya nga 15% ang na-save nga beverage quality sa katong company. Third is proactive decision making example. So it is a point hitting the UCL on the P chart for online order errors prompts the team to immediately check the new payment. So sa third is proactive decision making example. Kung naay ma-hit na irregularities or dako nga error about ato nga data is ma-minimize dayon nato to masulbad dayon tungod ato nga tungod ani nga tool. So for enhanced process knowledge, provides data-driven insights into the capabilities and limitations of the production system. So for this aspect is makahunaan na gyud ta magamit gyud ato ang critical thinking skills about sa either sa kanang certain product or services. Maka una tagtarong ma-enhance ato ang critical thinking skills, capabilities na mag-solve sa mga butang nga anay errors or etc. So that's all for my part. Good day everyone. I am Mr. John Luis G. Durango. I am the next reporter of Statistical Quality Control, the continuation of Mr. Puyos. So example 1, X-bar chart for product weight. So we have scenarios here. We're making 100 grams bags of chips. We want them consistently close to 100 grams.
So we have scenarios in a company sa isa ka bag of chips na dapat ang timbang yun kay close agad sa 100 grams. Ang discrepancy agad niya is about dapat 1 to 2% lang yun ang discrepancy sa weight niya sa bags. What we do, every hour we randomly grab 5 bags, weigh them, and calculate their average weight. So we randomly scale ay 5 bags. Mamili ra ka, mag-random pick ra ka sa 5 bags kay daghan mo gina mga bags of chips labi na sa kanang dako ng mga kumpanya sa sorting facility so mag-random taog kuha og 5 bags para atong timbangon kay basig ang average weight niya is nagkamubo or nagkataas, nagasobra para makita nato basig na defekto ang mga machine nga. So X-bar chart monitors if the average weight of our bags is staying on target. So dapat staying target tumutong 100 grams radyo dapat ang iyang timbang. Simple data. R1 pinakauna nga oras ni average siya 100.2 grams which is okay. R2 average of 98.8 grams, okay. R3 average of 100.1 grams, so close to 100 grams. But sa R4 average siya og 95.0 grams, so naayud siya kaning na siguro siya ay kaning kuan sa machine defecto or unsa ba. So interpretation, if R4's average is 95 grams, falls below the LCL on our chart, it means something specific change. Maybe the filling machine is off. We need to stop and investigate. So, ihunong nato ang pag-sort sa bag of chips kay basig nadaot dito nga kuan machine or mga tao dito nga natulog na kay wala na naplastar og o pagbutang og mga chips sa bag nga nganong nibaba man ang average ay 4 nga oras. So need na to nga ihunong sa ang kaning kuan pag-sort sa or package sa atong sa atong goods or atong product para dili sabta malugi. So example 2, range chart for product consistency. So we have this scenario. Still with our chip bags, we also want each bag within our sample of 5 to be consistently close to each other. So magyapon ang example 3 or scenario nagyatag is bags of chips. So what we do, for the same 5 bags each hour, we find the range biggest weight to smallest weight. This tells about consistency. So makita nato ang kuan kaning sa range, makita nato kung unsa nay kuan sa atong product, sa atong items, kung consistent pa ba siya, kung sa atong way o tong desired na to nga timbang para sa atong product. Dapat yun sa kung dapat consistent yun na ang scale, ang weighing sa mga bag of chips para dili pud malugi ang atong company. So our range chart monitors if the spread of variation within our samples is consistent. So simple data from the same sample as before. Bag of chips gyapon. R1 range 1.0 grams, examples of 99.7, 100, 100.2 grams, 100.5, 100.7. So ang yang konani yang so pagkuan nimo range diri kaning sa kuan sa R1 range og 1.0 grams. So imo na i-minus ang pinakadako nga timbang ug ang pinaka
gamay nga timbang, which is ang 100.7 minus 99.7. So mo nang 100 grams ang pinaka ng R. Ang ikaduha nga R is 0.8 grams, ang R3 kay 1.1 grams, R4 range siya og 5 grams. So dako ay kaayo ang aning discrepancy niya sa kuan sa timbang. So kuan na, for example, magkuan ang highest niya is butang ta 100.5 grams. So ang ano gyud nga na, ang pinaka mubo gyud nga na is nasa 95.5 grams. So pag minus 5 grams ang range niya, which is dako ay na gyud siya nga kuan, dako ay na siya nga kaning timbang nga para pwede siya makadulot nga basig malugi kung dili nimo ikuan dali-dali ning, kung dili nimo ma-investigate ang kaning pag-sorting, nadyo kuan nga malugi dayon ni ato ang kuan company because of this kuan. So mo na ang range, pagkuha sa range. So interpretation, if R4's range 5 grams falls above the UCL on our chart, it means the consistency of individual bugs is getting worse. Maybe the machine is shaking, leading to very different weights within the same batch. So daganay gyud reasons nganong naing ato nganong ni-range og 5 grams ang weigh or ang scale sa ato ang bag of chips nga, which is the ato desired scale or weigh is ano man 100 grams. So nibaba gyud siya 5 grams. So basig mo nang ato ihunong gyud ang kaning ato ang pag-sorting sa ato ang mga bag of chips, kay basig naay mas mulala pa gyud ang kaning problems. Kay namo gyud nay problems kay na gyud nibaba gyud siya 5 grams. So bisag gamay nga problema dapat na maimbestigahan para dili mo dako. So mo nang matabang, mo nang dako kayo ang tabang sa statistical quality control. So next, example 3, P-chart for defective products. So we have scenario. We make light bulbs. We want to know the proportion of defective bulbs in a large batch. What we do, every day we test 100 light bulbs and count how many are defective. Anang dili mo siga mo ng defective kung dili mo siga ang saka botelya. So P-chart monitors the percentage. Simple data, day 1 natay 3 defective bulbs. Ibali sa 100 nato nga bumbilya na ay tulo nga wala ni siga. Sa ikaduha nga adlaw ay duha ka nga wala ni siga. Then sa katulo na upat nga wala ni siga. Ug sa ikaupat na 15 ka bumbilya nga wala ni siga. So dako ang pagbaba dayon ngano ni nga na makita din nimong percentage sa isa ka kuan, sa isa ka product nimo nga nagyoy murag nagyoy say dako nga defect, or which is basig naay nahitabo sa machine sa working facility nga area, basig naay wala na plaster dito nga machine. So mo na nga ato siyang i-investigate. So if 15% defective falls above the UCL on our P-chart, it signals a major issues. Perhaps a new batch of faulty components or a machine setting change. We investigate the cause immediately. Dapat ma-investigate nato na hunong sa nato ang kuan karon ka ng asam na as soon as possible jud, kay para dili na mudako pa ang problema. That's why na yun ning kuan kaning statistical quality control nakadako kayo ning tabang sa ato labi na nga na nating anang company or whatsoever. Acceptance sampling, checking finished batches. Acceptance sampling focus inspecting a small sample from a completed lot batch to decide if we should accept or reject the entire lot. Imagine
a supplier sends a truckload of 10,000 components, we can check every single one. So first nga na dili man gyud nato ma-test ang tanan, labi na kaning mga bulk na gyud na mga bulk items, bulk packages, bulk products. Represent ani nga example is 10,000 components. So labi na gamay ra kay kag tao, which is dili pud nimo makuan kay 10,000 components, daghan gyud kaayo na siya. So dili nato makaya nga i-check nato kada isa-isa, pero natay solution ingana. So we have the plan. Sample size N. We decide to randomly check 50 components. So mag-random check ta og 50 components nga items or products nga atong i-test kung na-defect or ana na mga daot, para makita nato kung need na to dawaton ng kanang truckload o atong i-reject ang kanang truckload. Acceptance number. We decide we will accept the whole truckload if find 2 or fewer defective components in our sample of 50. So bali mag-sample og random pick og 50 components or 50 products. So kung makakuan kibali pinaka maximum na gidana nga daot is duha. Kung sobraan pagali na og duha, nani kasabutan dahil ng kanang naghatag og product or ikaw nga mukuha ng product nga dayonon pa ba nimo ni mapaliton or paliton nimo or kuhaon nimo, pero naay kuan naay minus or naay anang lahi na ang presyo kaysa sa original price nga imong gikuan sa ila. So example outcome. When spec 50 components, we find one defective components. So one is less than 2. So we accept the entire truckload. So marong pasabot kay na. Why use it? Saves times, money compared to 100% inspection, especially if testing is destructive. So nganong gamiton man nato tong atong method or atong idea nga basta daghan kayo og components, labi na sa bulk na gyud nga dagko ng mga company, which is ikaw ug natod kay mga tao, dili nimo madali og test tanan. So mo random pick ka og 50 components or kung sa inyong na nakasabutan sa katong nihatag or katong nihatulog aning mga products. So narabod na sa inyo sabot-sabot lang. Conclusion. Embrace data for quality. Key message. Statistical quality control isn't just about finding problems, it's about understanding and optimizing our process using data. So ang statistical quality control kay dili lang sa ingon nga makakita tawag problema, makita tawag mga depekto sa isa ka mga butang or sa isa ka mga butang sa atong machine, sa company, sa mga products, which is nagahatag pud ni og kaning time efficient, mga oras gamay dili gyud siya makaingon consume og oras nga pag-test or pag-unsa ba sa isa ka product or sa kanang bulk nga product, kundi makuha nato siya, ma-optimize na to atong process gamit ang data nga atong nakalap. So makabalo na rin ta kung dawaton nimo ning mga products or dili. So control charts is PC, our early warning system for process health. Key takeaway. The use of control chart SPC is the most effective tool for maintaining process stability and making continuous improvement. So using this one is very helpful ni sa ato para makita nato og mabantayan nato atong mga products or atong gipangdawat ng mga products, ang pampalit ng mga products nga maayo pa ba ni, and
dili ta makakuha ko ng pang defecto ing ana whatsoever nga makakos ato bankruptcy or unsa ba magkalugmo katong negosyo, which is makita nato diri sa pag-gather og data. So acceptance sampling, a practical way to manage incoming and outgoing quality when 100% inspection isn't feasible. Action point, start by identifying one critical product or process characteristic and begin monitoring it with an operate control chart. The insights will be invaluable. So, mao na, no? Future action. To fully implement SQC or statistical quality control, the organization must train personnel on control chart use and interpretation. So, mag-train kag mga naman jud kay kuan ana naka-assign na mga kumbutang nato. Ako kaning CEO sa kaning company, or ako yung manager, or dako nga kuan rank, or ako ba na lang, sige ako na lang tag-iya. For example, ako tag-iya sa isa ka kuan company. So, nayo kay personnel nga naka-assign nga butang kana. So kani mag-train kag personnel nga makasabot or maka-interpret sa control chart nga imong gigamit or unsay imong pamaagi para mapadali ang imong workload, imong trabahon o kaning pagdali sa process sa pagdawat sa mga product o paghatag sa product sa consumer. So second, develop a clear protocol for investigating and resolving assignable causes. So persana makita man natong defekto sa atong sa mga butang nato, sa mga product nato. So dapat najud kay instructions nga kanang gyud clear nga masabtan dayon sa mga tawo nga ingani din ang buhaton kung nay mga defekto or nay mga kakulian sa machine para ma-resolve dayon nato ang kaning mga problema sa atuang company. Integrate quality metrics into overall operational reporting. So namang ginaing ana labi kanang nagkagiita ng gyud magtapok-tapok din isa-isa dayon og kung unsa na. So grabe gina nga integrate yun na yan, integrate yun ng para mapaayo ato ang company. So that would be all. Thank you guys. Love you all.